اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے مائنر سنس اور میجر سنس کے بارے میں۔ مائنر سنس جسے صغیرہ گناہ بھی کہتے ہیں اور چھوٹے گناہ بھی کہتے ہیں، اور میجر سنس جنہیں کبیرہ گناہ بھی کہتے ہیں اور بڑے گناہ بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے، ان کے بیچ میں جو سب سے امپورٹنٹ ڈفرینس ہے، جو سب سے مہتوپورن ڈفرینس ہے، وہ یہ ہے کہ جو مائنر سنس ہوتے ہیں، یعنی جو چھوٹے گناہ یا جنہیں صغیرہ گناہ بھی کہتے ہیں، وہ گناہ آپ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے آپ کے نیک اعمال کرنے سے۔ یعنی اگر کسی شخص سے مائنر سنس ہو جاتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ یا چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ نماز پڑھنے لگتا ہے، یا اس کے بعد وہ زکوٰۃ دیتا ہے، یا اس کے بعد وہ روزے رکھتا ہے، تو اس کے یہ نیک عمل کرنے سے اس کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا کوئی وہ اور دوسرے نیک کام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹے گناہ ایک اور طریقے سے معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اگر آپ اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچا لیتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو میجر سنس یعنی کبیرہ گناہوں سے بچاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے جو چھوٹے گناہ ہوئے ہیں وہ ایسے ہی معاف کر دے گا۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، یعنی جو میجر سنس ہیں یا جو بڑے گناہ ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے معاف نہیں کرے گا۔ یعنی آپ کے نیک اعمال کرنے سے آپ کے کبیرہ گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ جب تک آپ سنسیئرلی بڑے گناہوں کے لیے، کبیرہ گناہوں کے لیے، میجر سنس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ سنسیئرلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ ضرور آپ کی توبہ قبول کرے گا، کیونکہ کوئی بھی انسان گناہوں سے بچا نہیں ہے یہاں پہ۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ بندہ ایک بار توبہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم اس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ، نیت کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ایک ایفرٹ بھی ہونا چاہیے، ایک سٹرگل، ایک جد و جہد ہونا چاہیے۔ یعنی آپ ایک جد و جہد کر رہے ہوں اس سے بچنے کے لیے بھی، صرف نیت ہی نہ ہو اندر۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی توبہ کو ضرور قبول کرے گا۔ دیکھیے، اب ایک چیز کو لے کے آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ اگر کسی کام کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام ڈکلیئر کر دیا ہے، پروہیبٹڈ ڈکلیئر کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حرام صرف وہی گناہ ہوتے ہیں جو میجر سنس ہیں۔ حرام کے اندر میجر اور مائنر سن دونوں ہی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حرام ہے کوئی چیز، لیکن وہ سن جو ہے ہو سکتا ہے مائنر ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ سن جو ہے میجر ہو۔ جیسے فار ایگزامپل، ایک مرد ہے جو ایک نامحرم عورت کے طرف ایک نظر سے زیادہ اس کو دیکھتا ہے۔ اب یہ جو دوبارہ اس نے دیکھا، اس کی یہ نظر عورت کے طرف حرام ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو گناہ ہوا یہ مائنر سن ہوا۔ لیکن اگر کوئی انسان کسی عورت کے ساتھ زنا کرے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ میجر سن ہو جائے گا، کبیرہ گناہ ہو جائے گا۔ تو حرام دونوں چیز ہوئی، دیکھنا بھی اور زنا بھی کرنا، لیکن ایک مائنر سن میں جاتا ہے اور ایک میجر سن کی کیٹیگری میں جاتا ہے۔ دیکھیے، اسلامک سکولرز جو ہیں وہ اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ سنس جو ہے، یعنی جو گناہ ہیں، ان کو دو بھاگ میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے: بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ، میجر سنس اور مائنر سنس۔ اب کس بیسس پہ یہ ڈویژن کیا گیا ہے؟ دیکھیے، اس کے کئی ایویڈنسز ملتے ہیں قرآن اور حدیث کے اندر۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ اوائڈ کرتے ہیں کبیرہ گناہوں کو، بڑے گناہوں کو، جو گریٹ سنس ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سنس بڑے بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ نجم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نمبر 53 میں۔ اس کے ساتھ ساتھ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ملتی ہے، صحیح المسلم کی حدیث ہے، بک نمبر 2، حدیث نمبر 450، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ایک وقت سے لے کے دوسرے وقت کی نماز، اس کے ساتھ ساتھ جو جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ کی نماز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رمضان آتا ہے، ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک، اس کے بیچ کے جتنے بھی گناہ ہیں
अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको माफ़ कर देता। यानी हमने एक वक्त की नमाज़ पढ़ी, फजर की नमाज़ पढ़ी, फजर से लेके ज़ोहर के बीच में हमसे कुछ गुनाह हुआ, फिर हमने वज़ू किया, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर हमने जो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, इन दोनों के बीच में जो गैप था, उस दरमियान जो हमसे गुनाह हुआ, अल्लाह सुब्हाना व तआला माफ़ कर देगा। लेकिन इसी हदीस में अल्लाह के रसूल कहते हैं कि हाँ, लेकिन एक कंडीशन है कि मेजर सिंस नहीं होने चाहिए, बड़े गुनाह नहीं किया होना चाहिए आपको। तो इससे यह पता चलता है कि गुनाह जो है वो छोटे और बड़े हो सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि हो सकता है कुछ केसेस में कि कोई इंसान छोटे गुनाह कर रहा हो, लेकिन वो एज अ बड़ा गुनाह ट्रीट किया जा रहा हो। और यह भी मुमकिन है कि हो सकता है कि किसी से एक बड़ा गुनाह हो गया, लेकिन उसको एज अ छोटा गुनाह ट्रीट किया गया हो। ये डिपेंड करता है उस इंसान की नीयत पे, उस इंसान की इंटेंशन पे, कि किस इंटेंशन से उसने ऐसा किया। और इसके साथ साथ स्कॉलर्स कहते हैं कि कोई भी गुनाह छोटा नहीं होता है अगर वो गुनाह आप बार बार करेंगे। यानी अगर आप किसी छोटे गुनाह को बार बार करेंगे तो उसको एज अ मेजर सिन माना जाएगा। और कोई भी गुनाह बड़ा नहीं है अगर आप बड़ा गुनाह करने के बाद फौरन आप माफ़ी के लिए नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उसको माफ़ कर दे, तो कोई गुनाह उस लिहाज से बड़ा नहीं रह जाता है। यानी कि अगर किसी से कोई एक बड़ा गुनाह हो गया, उसके बाद तुरंत वो नमाज के लिए खड़ा हो जाता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, सिंसियरली तौबा करता है और ये डिसाइड करता है कि अब हम उस गुनाह को दोबारा नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला उसकी तौबा को कबूल करेगा और उसके गुनाहों को ज़रूर माफ़ करेगा। देखिए, अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि ये पता कैसे किया जाए कि कौन सा गुनाह बड़ा गुनाह है और कौन सा गुनाह छोटा गुनाह है, कौन सा गुनाह कबीरा है और कौन सा गुनाह सगीरा है। देखिए, इसके लिए पहली चीज़ तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीस मिल जाएगी जिसमें प्रॉफिट ने खुद बताया है कि कौन कौन से गुनाह मेजर गुनाह में आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सब में ये चीज़ कॉमन मिलेगी कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, शिर्क करना, ये सबसे अव्वल नंबर का सबसे बड़ा गुनाह है। उसके बाद तमाम हदीसों का मुताला करने के बाद उसके साथ साथ जिस पे अर्ली जनरेशन्स का कंसेंसस है, मतलब कि उस पे उनका एग्रीमेंट है कि ये गुनाह जो है मेजर गुनाह है, उनकी एक लिस्ट हमने तैयार करी है जो अभी आपको हम दिखाते हैं। अब पहली लिस्ट जो है मेजर गुनाहों की, कबीरा गुनाहों की, बड़े गुनाहों की, वो है जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट तौर पे बोल के बताया है कि ये गुनाह मेजर सिंस हैं, कबीरा गुनाह है, बड़े गुनाह है। पहली तो वो लिस्ट हो गई। अब इसके अंदर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गुनाह बताए हैं, स्कॉलर्स का कहना है ये इलस्ट्रेटिव नेचर के हैं, मतलब कि इनको लिटरली नहीं लेना। लिटरली नहीं लेने का मतलब कि सिर्फ इतने ही नहीं है, क्योंकि और भी बहुत से ऐसे गुनाह हैं जिनके लिए हद की सज़ा है, उनको बड़े गुनाहों में इंक्लूड किया जा सकता है। तो उनका कहने का इनको लिटरली नहीं लेना है। दूसरी लिस्ट आती है उन गुनाहों की कि जब कुरान और हदीस को पढ़ा जाता है, पढ़ने के बाद देखा जाता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने उस आमाल के लिए कितना जोर दिया है और उस आमाल को ना करने के लिए या करने के लिए क्या सज़ा बोली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी आमाल को करने के लिए अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान में यह कहा कि ऐसा करने वाले जहन्नमी हैं, तो वो क्या होगा, बड़े गुनाहों में इंक्लूड कर लिया जाएगा। क्योंकि भाई उस गुनाह को करने वाले जहन्नमी हैं, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो बड़े गुनाह है। या अल्लाह ने अगर कह दिया कि उस इंसान के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से जंग का ऐलान कर दो, तो वो क्या हो गया, बड़े गुनाहों में आ गया। या उसके लिए इस दुनिया में हद की सज़ा है, या उस गुनाह को करने पे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने लानत भेजी है, या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है, तो उसको बड़े गुनाहों में इंक्लूड कर लिया गया है। या ऐसा कोई गुनाह जिनको बहुत ही स्ट्रांग लफ्जों में कंडेम किया है अल्लाह या अल्लाह के रसूल ने, या उस गुनाह के लिए यह कहा गया है कि उस गुनाह का करने वाला कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा, या उस गुनाह का करने वाला कभी भी जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ पाएगा। इस बेसिस पे गुनाहों को मेजर गुनाहों के अंदर, कबीरा गुनाहों के अंदर इंक्लूड किया गया। अब जिन गुनाहों को कबीरा गुनाहों के अंदर इंक्लूड कर लिया गया, अब उसके अलावा जो गुनाह बच जाते हैं वो कौन से होते हैं, वो माइनर सिंस होते हैं। और एक चीज और हम लोगों को ध्यान में रखना है यहाँ पे कि हम लोगों को बड़े और छोटे
दोनों गुनाहों से ही बचना है, ठीक है। दोनों के अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंसान से बड़ा गुनाह होता है, हो सकता है 1 बार 2 बार 3 बार इंसान को एहसास है कि वो बड़ा गुनाह कर रहा है, वो तौबा करके उनको छोड़ लेता है। लेकिन कई बार क्या देखा गया है कि लोग छोटे छोटे गुनाह करते हैं, वो छोटे छोटे गुनाह उनकी आदत में कन्वर्ट हो जाते हैं। छोटे छोटे गुनाह को सोच के नज़रअंदाज करते हैं और वो आदत बन जाते हैं और उनके पूरे कल्ब को जकड़ लेते हैं, इतना सख्ती से जकड़ लेते हैं कि फिर वो वहां से बाहर नहीं आ पाते हैं और वही चीज उनसे बड़े गुनाहों को करवा डालती है।